Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Malais, mes amis. Aujourd'hui, on va préparer une tarte à la crème de citron. Alors, pour cette recette, on a besoin d'un bol de farine. Moi, je prépare pour 5 personnes un bol de farine, 150 grammes de beurre, un verre de citron. Ça dépend de la crème, la quantité que vous allez le préparer. J'ai pris 2 jaunes d'œufs, un verre de sucre, un verre d'amandes ou de cacahuètes comme vous voulez, un peu de feuilles rouges mais vous pouvez le remplacer avec n'importe quel feuille, et une cuillère de vinaigre, une cuillère à soupe, un peu de safran et un peu de sel et un petit peu d'eau. Alors tout d'abord on va commencer on va préparer la pâte avant tout. مرحبا بكم في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا طارت بالسيترون بالكريم لا كريم دو سيترون بكريمه مخدومه بالسيترون. شنو يلزمنا للروسيت هذيا؟ يلزمنا، انا مش حاضر الخمسه من الناس، الروسيت هذيا بول تاع فرينه، عليه 100 غرام ابوبري، 100 غرام زبده، ولا اكثر شويه 130 غرام ابوبري. عليه كيس نتاع لوز، كيس نتاع سكر، كعبتين عظم، شويه ماء، شويه خل، شويه زعفران، شويه ملح. وزعفران راهو ماهوش اوبليغاسيون، معناها حاجه جيست باش نزين الكريم نتاعي باش تبدا الكولور نتاعها اصفر، ماهوش بالضروره. وتعرفوا الزعفران غالي برشا. والفروي خديت باش نزين فروي روج، ما تنجموا تزينوا باي غله عندكم في الدار، بانان نامبورت كال فروي، عنب نامبورت. باش نبدو نحضروا الباط نتاعتنا. اول حاجه ناخذ الفرينه نتاعي. On va préparer notre pâte en premier. Bismillah. Je commence. Je prends un bol, un grand bol. Je mets ma farine. نحط شويه الملح اللي حضرناهم، شويه زعفران. Je mets du sel, un peu de safran, pas beaucoup, la moitié. Je mets beurre. Je mets faire à mesure, je mets pas tout à la fois. Cette pâte elle est un peu sablée. Voilà, j'ajoute un peu de beurre. كما تراو مسحقوش برشا ماء، مغرفه ماء. نحط الخل نتاعي، جو مي فينيغر، وراهو الفينيغر تحفون برشا، الخل باهي برشا. اي بات نعملوها تحفون الاخر. اول حاجه يبنن، ثاني حاجه الباط نتاعنا تجي خفيفه برشا وباهي للصحه، يعني حاجه باهيه برشا. فوالا خلطت الباط نتاعي بكدا، حطيت الخل، الفرينه، زبده، شويه فوالا، شويه زعفران، شويه ملح، راهي تجي صابلي معناتها خسر الباط نتاعك. هذه كل محسوب بالزبده، نعملوش ياسر ماء في الباط هذيا. وكيما نستعملوها صالي نستعملوها سكري زاد، كيف نجم تستعملوها الحاجات صالي، وراهي تحفونه للاخر وسهله اسهل. برشا انواع نتاع اسهل من الباطفيتي، اسهل برشا. الناس ما عندهم مشكله مع لي بات دي تارت وصالي وسكري. مغرفه نكيل الماء ديما بالمغرفه. toujours je mets ma cuillère, je mets pas comme ça, je mets pas beaucoup d'eau. Voilà, et je mélange bien ma pâte comme il faut. Faire à mesure, j'ajoute un petit peu. Je mets pas plus de 2 cuillères en fait. Pour un bol, je mets pas plus de 2 cuillères. Voilà, j'ajoute et c'est bon.
Autre chose, il ne faut pas toujours, lorsqu'on prépare cette pâte, il ne faut pas utiliser de margarine, il faut utiliser de vrai beurre. Il ne faut pas utiliser de margarine. استعملوا الزبدة المزيانة برشا، استعملوا من الزبدة تبدا فريمون 100% زبدة ماهيش فوالا. رسيت شوية الحقيقة قرا شوية مي هذيك هي رسيت ديما الحاجات الحلوة صعيب برشا باش ما نعملوهمش بالزبدة. فوالا ما بات كوميلي كيما تراو. استعملتش على بول نتاع صحفة نتاع فرينة، استعملت زوز مغارف ماء وثلاثة خل، يعني 3 مغارف ليكيد. فوالا. Pour un bol de farine, j'utilisais que 2 cuillères de liquide. On peut utiliser l'eau de fleur si on prépare cette pâte sucrée 100%. Eh ben, on peut utiliser l'eau de fleur à la place de l'eau. Voilà, je laisse ma pâte se reposer et je prépare maintenant ma crème. Voilà, je vais préparer ma crème. Je prends mon verre de citron. ناخذ الكاس نتاع السيترون تاعي، والسيترون هذا عصرته ولا تشتروه حاضر كيما تحبوا انتم. انا الحقيقه خذيته حاضر، السيترون حاضر. نزيد نحط الزعفران. Je mets citron, mon verre de citron, et maintenant je mets safran. Je mélange. Je mets mon verre de sucre. Je peux mettre plus, si vous voulez, vous pouvez mettre plus de sucre. Maintenant, j'ajoute les 2 jaunes d'œufs. Et je mélange très bien. Avant que je le passe sur le feu, je le mélange très bien. Voilà, je le mets à côté. En attendant, maintenant je prépare mini tarte. Je le mets à côté. Je prépare tout d'abord ma pâte avant et après je le prépare sur le feu. Ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Voilà, la vérité, cette tarte, ça prend pas beaucoup de temps. On va partager notre pâte. Voilà, نحل الورقة تاعي. نحضرها بالطريقة هذه. Voilà, on a préparé la tarte comme vous voyez. Je vais le mettre au four en attendant que je prépare ma crème. Voilà, نحطها في الفرن. ما بين انا حضرت الكريمه نتاعي باش نحطها فوقها. كما تراو. Voilà, je le mets au four 20 minutes jusqu'à 6 cuits. Ça dépend du four, il faut surveiller.
Une fois que vous avez vu que ça y est, elle est cuite, vous arrêtez. Voilà, je le mets au four. حطها في الفور 20 دقيقة à peu près. Voilà, maintenant je vais faire cuire ma crème comme vous voyez. Faut bien mélanger. خلط مليح الكريم تاعك. Faut pas s'arrêter jusqu'à vous arrivez à faire une crème. C'est le plus dur dans la recette. Voilà mes amis, ma crème elle est prête, mais je m'excuse tout à l'heure, lorsque j'ai montré les ingrédients, j'ai pas montré ma cuillère de maïzena. Je le mélange avec les 2 jaunes d'œufs et le verre de citron. Je mets une cuillère de maïzena avant de le mettre sur le feu. Je m'excuse. Alors là, je m'excuse. كما تراو بكري نعتذر خاطر ما نسيت ما وريتش المغرفه نتاع النشا نخلطها مع الزوز الكيس نتاع القارص وكعب الفص الاصفر نتاع العظمه نحط معاه مغرفه نتاع نشا. نعتذر خاطر ما وريتهاش نسيتها ما حطيتها وما حطيتهاش avec les ingrédients. Je m'excuse vraiment. Voilà, ma crème elle est prête. Voilà, c'est mon verre de citron, 2 œufs et une cuillère de maïzena et un verre de sucre. Voilà ma crème, ça y est, elle est prête. الطارت نتاعي زاد حضرت كيف وراهو نجمو نحضروا الكريمه، نجمو نتفاداو الكريمه هذه خاطر صعيبه شويه في التحضير نتاعها. نجمو نستعملوا الكريمه العاديه نتاعتنا، نستعملوها نشا وكعب عظم وحليب ونستعملوا نفس الكريم راهي تجي تحفونه برشا زاد كيف. Voilà mes amis, on peut préparer une autre crème avec cette recette. On peut utiliser un verre de lait, 2 jaunes d'œufs et 2 cuillères de maïzena. Et on obtient cette crème même. Elle est très bien aussi, hein, parce que cette crème elle est un peu difficile de le préparer. En fait, elle n'est pas difficile, mais il faut qu'on a l'habitude de le préparer. C'est pour ça. Maintenant, on ajoute un peu des amandes. نزيدوا اللوز، نحطوا اللوز على الروسيت هذه. روسيت تحفون الاخر، ما نحطوش برشا باش ما نضيعوش نكهه السيترون. نزينوها. فوالا كيما تراو صحابي وحبايبي، كيما تراو الروسيت نتاعنا نجحت 100%. كيما تشوفوا تحفونه الاخر وما تكلفش وما تطلبش برشا وقت. ونجموا الكريم هذيك نعوضوها بالكريم العاديه نتاعتنا كيما نحضروا الكريم عاديه. الغله نجموا نستعملوا الغله، نستعملوا عنب، نستعملوا نابورت كال غله، ونجموا نخلوها كيكه نحطوا كان اللوز. وراهي تحفونه الاخر الروسيت هذه خاصه وقت اللي يبدو عندنا ضياف تحفونه الاخر، مش لازم باش نشريو من برا. وعز حاجه نحضروا حاجه في الدار. ان شاء الله عجبتكم الروسيت نتاعي، وتمشيو للباج وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم الروسيت وعجبتكم التطيب نتاعي وليزيدي، وان شاء الله نتقابلوا في روسيت ما خير. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre tarte elle est prête, comme vous voyez elle est magnifique, elle est 100% réussie. J'espère que vous allez l'essayer chez vous. N'hésitez pas de s'abonner à Cuisine Malia et mettez j'aime si vous aimez mes recettes et mes idées. Et merci beaucoup et à bientôt.